Mulingkod na ang mga bag-ong hepe sa Napulo ka presinto ug mga bag-ong labaw sa mga unit sulod sa General Santos City Police Office. Kinidungan sa pagpatuman ni Police Colonel Nico Merez Ulaybar Jr., ang direktor sa GSCPO, sa halapad nga reshuffling niya sa mga sakop. Ating PCO to be more effective ating balasta depending upon sa ilang knowledge, skills, training sa attitude. Si Major Renato Dungca ang bag-ong labaw sa Macar Police Station, samtang si Major Olf Tabukon ang gibutang isip bag-ong labaw sa Lagaw Police Station. Si Police Major Ivan Charles Abastillas ang bagong hepe sa San Isidro Police Station. Si Police Major Wesley Matiliano ang bagong labaw sa Tabler Police Station. Si Police Major Ari Noel Cardos ang bagong hepe sa Fatima Police Station. Samtang si Police Major Robert Porres ang bagong labaw sa Tinagakan Police Station. Si Major Limuel Inrejo ang hepe sa Mabuhay Police Station, samtang si Police Major Gaspar Magiwe ang bag-ong labaw sa Kalumpang Police Station. Ang kanhi labaw usab sa Macar Police Station nga si Police Major Carl Jason Bainosa ang labaw karon sa City Intelligence Branch. Siyempre, yung kanilang individual knowledge, skills, attitude towards works para maging more effective sila sa kanilang mga trabaho. Una nang giangko ni Ulaybar nga tumong sa pagbalasa sa mga sakop. Mao ang kabahin sa preparasyon alang sa taliabot nga May 2025 national ug local election. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Richel Gubalani, alang sa 89.5 Brigada News 7 Jensen, the Music and News Authority.